न्यूज 27 ओडिशा को स्वागत। मु राजेंद्र कुमार मिश्र। कलाहांडी जिला भवानीपाटना टाउन हॉल ठारे जिला स्तरीय आशा गाँ कल्याण समिति और महिला आरोग्य समितिर सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। यहाकू स्वास्थ्य समिति कलाहांडी जिला आयोजन करिथिबा बेले एथिरे स्वास्थ्य सेवारे गोष्ठी सहायता उपरे आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि एवं उत्तम कार्य पई पुरस्कार मान दिया जाइथिला। जिला स्तरीय आशा जिला परिवार सहयोग कहतु टीकाकरण रे कहतु प्रसव परवर्ती जत्न पूर्ववर्ती जत्न ये कार्यक्रम रे कहतु विभिन्न कार्यक्रम जमी मैडम कहते 64टा कार्यक्रम में सहभागिता रही भाग कार्य कर स्वास्थ्य सेवा को जो लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा रही मातृ मृत्युहार कमाइबा एवं शिशु मृत्युहार कमाइबा सेटा से निश्चित भाव सफलता सहित इंस्टीट्यूशनल डेलीवरी कथा कहतु घरे घरे जाकरी आईपेड कि फॉलिक एसिड एवं आयरन बटिका देवा कथा कहतु आमर जो अंगनवाड़ी भौणी मान सहित मिसिकी सर्वे कार्य कहतु विभिन्न स्वास्थ्य कार्य से माने नियोजित होचंती एवं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एवं ये जो हम स्वास्थ्य संपर्कित विशेष जो रही विभिन्न रोग से जो रोग आम पृथ्वी कि आम देश कि आम समाज तार 70% रोग जल एवं परिमल जनित 2005 रु आशा भौणी माने स्वास्थ्य सेवा जड़ित रही 64 प्रकार कार्यक्रम में सेमानकर प्रमुख दायित्व रही। मु तो कहिबी स्वास्थ्य सचेतनता क्षेत्र में विशेषकर माँ एवं शिशुकर सुरक्षा दायित्व जागृत प्रहरी कहले अत्युक्ति होनी। आशा भौणी मान निश्चित भाव माँ एवं शिशु मानकर जागृत प्रहरी एवं केवल स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में काम कर प्रत्येक सरकार जहाँ जिला प्रशासन जहाँ सब सचेतनता कार्यक्रम जिला गाँव आरंभ कर सहर पर्यटन जिला पर्यटन जहाँ भी कर विशेषकर आशा भौणी मानकर एवं अंगनवाड़ी कर्मी भूमिका रही आमे शब्द कहले प्रकाश कले हेबनी से काम करे अतीत कोरोना समय प्रमुख भूमिका था जो कोरोना समय लोक डरुले आशा भौणी मैंने पाखक सेवा करते। तो आज ये अवसर में आउे समस्त को अभिनंदन जनाऊे एवं कार्य कर आम स्वास्थ्य सब आगे मुझे गला 5 वर्ष आसी स्वास्थ्य अधिकारी कोविड आरंभ मुझे अच्छी कोविड कहतु जेकोसी कथा कहतु मुझे सब फ्री प्रथम खोली कारण से फ्रंटलाइन वर्कर आपण को लेकिन आम कम कर कम करने जो आम ये पहुँची पार मुझे गर्वर सहित कहीपे अंतत पक्षे कलाहांडी आग अपेक्षा कम्युनिकेबल डिजीज बहुत कमी आम जेकोसी जगह जाऊँ प्रथम आशा मान साहय कर आशा मान आम कम्युनिटी भितर कार्य करूँ कारण से भागीदारी न था से रोल न था कर किंतु सागे सागे मुझे सब आशा को रिक्वेस्ट करी से अनुरोध करी से कार्यशैली आउटे देखा कम्पिटेन्सी जो आम आहरी अचिवमेंट पाइपर आहरी आगे जापर सब आम पाठपाठ अच्छे आमर साहय निश्चय आम आम डिपार्टमेंट हिसाब से हो निज हिसाब से हो जहाँ आम निश्चय सपोर्ट करूँ कि समस्ते किसी ना कौन माने को डेजिग्नेशन डाकिबा जो भौणी मैंने यही काम करेंगे सब काम तदारख करने दिया कि ना दिया निश्चय गोटे बहुत बड़ा अथॉरिटीज मान बसिक आशा जिते बड़े गोटे परिवार में आसन्न प्रसव माटे थी पाखे अर्थ अभाव थी से समस्या सम्मुखीन होते
ये भणी मान देखिले आशा आलोक मिले से आशा कहुई कारण व्यक्ति आशा दिखती आशार आलोक प्रदान करते से आशा कहुई जो बसन जो वस्त्र पिंधती नील रंग कहीं आकाश नील रंग समुद्र जलपतन पुंजरी गभीर समुद्र गिरवा मझी से मिडिल ऑफ द सी से देखा समुद्र नील कारण से उदारतार चिन्ह से उदार एवं उदारतार सहित से वर्तमान पर्यटन से कम कर भविष्य काम प्रार्थना कर जलापथ सबुदिन कुशल धन्यवाद। ମୁଁ ଜଣେ ତଳ ସ୍ତରର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ତଳ ସ୍ତରରେ କିପରି କାମ କରାଯାଏ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିପରି କାମ କରାଯାଏ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି କିପରି କାମ କରାଯାଏ, ତାର ସତ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଭଉଣୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭଉଣୀମାନେ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଭଉଣୀମାନେ, ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁବ୍ୟବହାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଇ ତଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବି ସୂଚକାଙ୍କ ଭବାନୀ ବାବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଭଉଣୀ ମାଝୀ ଭଉଣୀ ଯିଏ କମ ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନମସ୍କାର ରହିବ। ରକ୍ତଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗିଦାର ରହିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ନାଟା ପାଶେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ। ମୁଁ ଏତା ଲାଗି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନେଇକରି ମୁଁ ବି ଉତ୍ସାହ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ଆଗକେ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଗକେ ଯାଇପାରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଉପରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସରକାର ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବେତନଟା ଅଧିକା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର କାମକେ ଦେଖବାକେ ଗଲେ ସେମାନେ ଉଦାରବାଦ ଏକଦମ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନେଇ ଥାଏ, ଘରର ଅଭାବତା ଥିବା ଯାହା ଥିଲେ ବି ତାকে ଫିଜି ଦେଇକରି ମା ଗୋଟେ କେମିତି ଠିକ ହିସାବରେ ତାର ଛୁଆକେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛେ ନୁବେନଗଡ଼ର ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ, ଦେଢ଼ଶୁରୀର ମାକେ ଦେଖିଛେ, ସାବୁରାମପୁରର ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ, ଯେ ଜାଗାରେ ଗମନାଗମନର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକେ ଚାଲି ସାଇକେଲରେ ବି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ମା କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିପାରିବା, ତାର ଛୁଆ କେମିତି ଠିକ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବା। যে শিশু মৃত্যু হারর ব্যবস্থা উপরে আমি আলোচনা করছো, সেই শিশু মৃত্যু হারকে কেମିତି ରୋକା ଯାଇ ପାରବା, ଗୋଟେ ମା ଗ୍ରହରେ କେମିତି ରହି ପାରବା, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇ ପାରବା। ସରକାରର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ତାକେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରବା। ଆରୋଗ୍ୟ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଭଲ ରହିବା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରମା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ଆଗକେ ନମା। এই আশা এই বিশ্বাস নেইকি পুଣି আউଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇକିରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଭିଲେଜ ଟୁକେଲ ମାଲ କସ୍ତୁରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଶା ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସମାଜ ସେବାର ମନୋଭୂତି ନେଇ ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5600 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରି କମିଟି ଓ
ମଜବୁତ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଆଶାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଓ ଅନୁପ୍ରେରଣୀୟ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କଳାହାଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ପୁରସ୍କାର ସହିତ सर्टिफिकेट मानपत्र प्रदान कर जोरदार करताली देवा। करंजीगुड़ा सब सेक्टर आयुष्मान आरोग्य मंत्री जहाज तृतीय नल्लापुर अंतर्गत सर्गीगुड़ा तृतीय पुरस्कार देवे सब सेक्टर आयुष्मान आरोग्य मंत्री जहाज सर्गीगुड़ा नल्लापुर अंतर्गत से प्रत्येक बाईस 23-24 वर्ष में हमें अमाक सब सेंटर रोशन तो पीएचसी और सब सेंटर लेवल रे काय पर असेसमेंट हिला आउ गत वर्ष 23-24 मसिया रे सेंटर 5 राशि रे अधर करलामुंडा से अपन वाले जेती जानती टीवी मुक्त खलियाकानी पंचायत सरपंच खलियाकानी टीम को मदद करी समान मते समूह को आसिबे आमे हमर टीवी मुक्त पंचायत शपथ पाठ करिबा मोहन दया कर शपथ करछि जे सठिक ज्ञान प्रदान द्वारा मु जखमार भय को दूर करिबी मु सर्वदा सतर्क रहिबी ओ जखमा संबंधी विद्वेष ओ भेदभाव को दूर करिबी मु मो जीवन को एक जखमा मुक्त भारत पाई उत्सर्ग करिबी जखमा हारिबो देश जितिब जखमा हारिबो देश जितिब बहुत समाचार जोरदार करता है जिसमें उत्साहित करथुआ जिला स्तरीय आशा